5.
IMA bos rasa sepele. IMA orang sendirian sotok. Orang ngomong itu. Woi, piye? Penonton. Oh yes. Iki lo arek-etan glundung ora sepele Mas. Saya nilai masyarakat Mas. Piye Mas suarane IMA Mas? Tujukan suarane IMA. Penonton piye sing ndek? Sing lara apa sing kidul? Sing bater. Oh, mohon perhatian yang merasa kehilangan putranya bernama Aldi